I pozdrav, dobrodošli u novi video Speed Duel sadržaja. Ovoga puta vam prikazujem jedan od špilova koji sam napravio. Znači, znate ono što sam snimao, bulkove, singlove i ovo ono. Sve to sad spajam u špilove, to jest već sam spojio. I sada ću, ovo je prva epizoda gdje ću vam ja to prikazivati. Za prvu epizodu sam se odlučio za jednog od bitnih likova, barem za našeg malog Yugija. To je njegov dekica Solomon Muto. To je on. Solomon Muto u Speed Duelu nema svoj skill. Ovo je fan-made skill i vidjet ćete napravljena su još 2-3 skilla koja idu uz ovaj njegov špil. Vidjet ćete, možete i sami da napravite, nije to teško. Pokazat ću vam moje ideje za špil, kako sam ja osmislio špil i zašto sam osmislio špil. I to je to. A što je bitan Solomon Muto? Pa bitan je jer je on naučio našeg Yugija kako da igra Duel Monsters, odnosno Yu-Gi-Oh! I što ima čikica svoj card shop. Prodaje karte u svetu Yu-Gi-Oh-a. Znači, ja ne znam kako ovaj dekica nije prebogat. Jer svi to igraju tamo. Yugi je zapravo bogat, ljudi moji. Da vidimo ovaj špil. Pa da počnemo. Imamo skill Solomon Muta koji se zove In my shop we play old school. Zove se tako jer Solomon je igrač Yu-Gi-Oh! Odnosno Duel Monstera u animeu koji je igrao pre Duelist Kingdoma, znači pre onih nekakvih pravila. Znači oni su u tom trenutku mogli da prizivaju čudovišta sa višim nivoom bez žrtve. Imali su 2000 životnih i tako dalje i tako dalje. Skill, htio sam kroz skill da kopiram taj neki način igre. Tako da sad ćete vidjeti šta radi skill. Znači use this skill twice per duel, znači 2 puta u duelu može se iskoristiti. Discard one card. Add one summon skull, Curse of Dragon, Gaia the Fierce Knight or Blue Eyes White Dragon from your deck or graveyard to your hand. Znači odbacite kartu iz ruke, uzmete jedno od ova 4 čudovišta u ruku, s tim što ovdje nisam stavio još i Dark Magiciana, jer sam nešto razmišljao, ne treba mi Dark Magician, to je ipak Yu-Gi-ova karta, ali ipak sam se vratio, nisam izmenio još uvijek skill, dodao sam Dark Magiciana u tekst ove karte. I zašto je Blue Eyes White Dragon tu? Pa on je originalni, nije u stvari originalni, ali on je imao Blue Eyesa do početka serijala, da kažem, do prve, druge epizode. Posle kad je Kaiba pocepao, to je druga priča. Ali odlučio sam se da mu dam jednog Blue Eyesa da ima. To je onaj 4. kog je Kaiba pocepao. Znači, dodajemo jednog od njih from your deck or graveyard to your hand. Dobro, iz špile ili groblja. This turn you can normal summon monster from one less tribute, but that monster cannot attack. Što znači da možemo da prizivamo summon skala i Curse of Dragona bez žrtve, što je cool, a sa žrtvom jednom, to je Dark Magician, Blue Eyes i Gaia the Fierce Knight. Što daje malo taj neki kao fazon stare igre i jednostavno Solomonu omogućava da što pre izbaci neko njegovo boss čudovište, a ima ih više ovdje. Pa hajde da vidimo, znači ovo je glavni skill koji se koristi i pokazat ću vam posle ove druge skillove, ali zbog ovog skilla moram sad da vam pokažem i špil prvo. Blue Eyes White Dragon, samo je nemačka verzija šta da se radi. Isto je Speed Duel naravno, samo da vidim kako da ga, Speed Duel, da, i to mi je 4. zato što je na nemačko. Tako da, to je njegov, da kažem, boss. Drugi njegov boss bi bio Dark Magician, evo ga, i to malo secret rare. Imam ga ovakvog i kod Yu-Gi-a, nema da brinete, što je ovdje secret, a ne kod Yu-Gi-a, ima ga i tamo. Gaia the Fierce Knight, imamo još jednog Gaju i također imamo ga u ovakvom rarity i kod drugih špilova. Mali neki
pomoć Gaji da ga što pre izbaci. Imamo Summon Scala i pomoć Summon Scalu da ga što pre izbaci kroz Skilled Red Magiciana. Imamo Curse of Dragon. Imamo Goddess of the Third Eye zbog fuzije, naravno, Gaje i Curse-a. I imamo ove normalce kao Celtic Guardian, Winged Dragon, Guardian of the Fortress, Feral Imp, Giant Soldiers of Stone. Oni su vezani za drugi skill koji ću da vam pokažem posle. Onda imamo Spiral Spear Strike zbog Gaje, naravno zbog Gaje, polimerizacija, Spell Shattering Arrow, ovo je više Yugijeva karta, ali je korišćena znači u Duelist Kingdomu jedino koliko se ja sećam i rešio sam da jednu kopiju dam njemu jer mu treba neki kao, kako se to kaže, back row removal ili tako god. I onda mi je ovo bilo top stvar. Summoner's Art kako bi dodao u ruku Curse of Dragona, Summon Scala, Gaju, Dark Magiciana ili Blavokog. Imamo naravno ovo Elephant Gift. Znači bukvalno damo jednog normalca da izvučemo dve karte. Bukvalno Pot of Greed. Ovo isto vezano za obične normalce. Tribute još jednog, uništiš protivničko čudovište. Još je Quick Spell što je top kartica. Shield Crush, karta koja izgleda da nešto uništava Millennium Shield, a znamo Millennium Shield je bila karta njegovog prijatelja koji mu je dao Blue Eyes-a, kako se zove, Arthur Hawkins, i nekako mi je išlo uz ovaj špil da mu dam Shield Crush, pošto ga je pobedio, da kažem, i tad mu je ovaj dao Blue Eyes-a, tako da top. Dobro, Spellbinding Circle, stara trap karta iz Yugijevog špila, ali iskorišćena i ovde. Birthright je bukvalno kopija Monster Reborna, samo u trap verziji, odnosno više Call of the Haunted, ali trebalo mi je nešto kao Monster Reborn za normalce, a ovde normalac ima dosta, čak i high level normalaca, tako da ova karta baš dobro dođe. Widespread Ruin, ja ovu kartu vidim kao Speed Duel Mirror Force, tako da morala da ide u Dekicin špil. I naravno jedna fuzija Gaia the Dragon Champion. Kada smo to odradili, sad mogu da se vratim na skillove, ponovo, znači ovaj skill bi radio baš dobro uz ovo, čudovište, i da mi je Curse of Dragon. Znači, diskarduješ jednu, uzmeš nešto od njih, samo što mi u tekstu karte još uvijek ne piše, ovo moram da izmenim. I možeš da ih normal summonuješ za jednu manje žrtvu, znači oni su ti normal summoni, ovo je za free summon, a ovi su jedna žrtva. Sad, drugi skill je nešto što je povezano za Egzodiju. Znamo dobro da je Solomon Muto koristio Egzodiju i da je to posle dao Yugiju, Yugi posle izgubio i tako dalje i tako bliže. I znamo da u final arku Solomon Muto zapravo i prizjeva Egzodiju kao onaj njegov predak koristio Egzodiju, tako da sve je to povezano. Uglavnom, skill treba malo da se preradi, iskreno da vam kažem, ali ajde da vidimo. Zove se Exodia Obliterate. You can activate this skill when your life points are 1000 or less. Reveal your hand, and if you have 4 normal monsters, samo čas, if you have 4 normal monsters, you have 4 normal and 1 effect monster in your hand, and no other cards in your hand, you win the duel. Ovo je nešto što sam ja razmišljao da napravim kao Egzodiju, tako što će da ima 4 normalaca u ruci, znači, na primjer, 4 normalaca, kao što su egzodijini delovi, pošto u speed duelu ne postoji egzodija. Znači, imaš 4 normalca i bilo koje efektno čudovište, ima i njih, tako da pobediš u duelu. Mislim, malo je teško da se izvede, možda i nije, možda kad bi se nabuđelo lupam sa
sa više komada ovih karata i sa još, ne znam, nije neka kombinacija još, ali ja gledam da napravim anime deck, da bude to koliko toliko vezano za karaktera, sa malim nekim dodacima i to, znači ovi špilovi nisu, ne znam, nije, ajde da nabuđimo što jače moguće, nego je to onako da bude približno originalnom materijalu, ali opet sa nekim malim poboljšanjima. Znači, meni je bitno da ovaj skill možda i promenim tekst, da ne bude samo 4 normal monsters, nego 4 level 4 or lower monsters, da se ne vezuje za ovih 5 čudovišta, znači da nekako izvuče baš ova 4, pošto sam 4 normalca ubacio, i na primjer lupam Goddess ili neko tako da bude kao 5. deo, odnosno kao glava egzodije, ili čak i ne mora to, nek bude ovo kao glava egzodije, ovaj skill, znači kad ima 4 normalaca, da možeš da pobedi u duelu, ali mora da ima neki kao ovako limit, kao lupam 1000 životnih da ima ili manje, ili tako nešto, kako bi jednostavno limitirao da ne bude prejak skill. Sad, naravno, i ovaj skill mora se testirati, ovaj sam testirao i on mi je cool, nekad zna da bude baš prejak, ali zavisi šta protivnik izvuče. Ovaj mi je cool, ali slabo sam ga testirao. Idemo dalje, da, nisam prikazao, imam neke dodatne karte koje mi stoje sa strane za ovaj špil za poboljšanje ponekad. Tako da su ove neke karte za poboljšanje. Imamo sljedeći skill, skill se zove Horn of Revealing Light. Ovo je Horn of the Unicorn plus Source of Revealing Light, tako sam mu dao ime, znači povezano, fuzija imena. Isto Solomon skill. S tim što, ovako, ovo je nešto specifično za određena čudovišta. You can activate both skills once per duel. Znači, oba po jednom po duelu. Apply following skills based on monsters you control. Da, samo još jednom. Špilovi jesu za speed duel, ali ja uglavnom igram speed duel dekove i sve to sa 8000 životnih poena. Nije ono klasično 4000, tako da ako vas neki skill nešto zbuni kako bi se ovo odigrao sa 4000 ili prejako je za 4000 životnih, imajte na umu da ja igram ovo nekad sa 4000, a nekad sa 8000 životnih poena, pa onda bude malo drugačiji dueli, ima više vremena nešto da se iskoristi i tako dalje. Ali ajde da se vratimo na ovaj skill, izvinjavam se. Znači, jednom po potezu, jednom po duelu, jedan od ova dva skilla, zavisno od čudovišta koje imamo. Pa imamo Celtic Guardian or Mystical Elf. Kad imamo njih na terenu, discard one card. When you activate this skill, your opponent's monster cannot declare an attack until your opponent's third end phase. Što znači da je ovo deo Revealing Light, Source of Revealing Light, znači praktično taj efekat karte, ali ako imaš samo Celtic Guardiana ili Mystical Elf na terenu. U ovom špilu trenutno mi nije Mystical Elf, skill je rađen kad je bio Mystical Elf u ovom špilu, on je prebačen, ja mislim, kod Teo špil ili kod Serenity, nisam ni siguran da sam ga stavio, pogledat ću, ali uglavnom skill treba da se promeni da se prilagodi ovom špilu, pa bi možda izmenio, lupam, Celtic Guardian i Giant Soldier of Stone da rade za prvi deo efekta, a na primer Feral Imp i kako se zove, Wind Dragon Guardian of the Fortress da budu za drugi efekat, koji glasi Feral Imp, da, or Beaver Warrior. Beaver Warrior je isto izbačen iz špila, ubačen je u neki drugi špil, 3 komada mi je trebalo za jedan specifičan špil, tako da morao sam da ga izbacim odavde. Znači i to treba izmena da se odradi. Feral Imp or Beaver Warrior, discard one card, target one monster you control, it gains 700 attack. Ok, to je deo skilla, odnosno imena Horn of the Unicorn, ona karta što je ojačavao Beaver Warriora, Feral Impa i tako dalje. When
targeted monster is sent from the field to the graveyard, return it to the top of the deck. To je baš deo skilla koji se odnosi na Horn of the Unicorn, koji Horn of the Unicorn kad se valjda uništi, vrati se beše u ruku ili na početak špila, sad sam i zaboravio ovo. Da, verovatno tako nešto. Ne vezujte me, zaboravio sam kako radi karta. Ali uglavnom, znači kada se neko od njih uništi dok je Horn na njima, oni se vrate na početak špila i možete još jednom da ga iskoristite. Kažem opet, ova dva skilla moraju da se testiraju, da se probaju, da se izmene. Ovaj ima jednu izmenu sa Dark Magicianom da se ubaci i možda neka još tu promenica. Dajte vaše ideje kako bi ovaj špil bio mnogo cool. I imamo zadnji skill koji je praktično kopija jednog Yu-Gi-Ovog špila, Spellcaster's Heaven sam ga ja nazvao, a on se zove Ultimate Wizardry, ja mislim, i bukvalno dodavanje countera na jedno od tvojih čudovišta. When you activate this skill, place up to one spell counter on each face-up spellcaster monster you control that you can place a spell counter on. Once per turn, during your main phase, you can place one spell counter on face-up spellcaster monster you control that you can place a spell counter on. Praktično, Wizardry. Wait. Praktično to je ovaj skill Yu-Gi-Oh! Samo sam ja to malo dao drugo ime da ne bi bilo isto i da bude vezano za dekicu, jer ovdje imamo par takvih čudovišta, to su ova dva i u njegovom, da kažem, side deku imamo još dva, da eto malo pojačamo ovaj špil. Pa znači, to su te kartice, to je taj video, ovo su njegovi monsteri. Evo, sad ćemo jednom brzinski da prebacimo i spell karte, znači za Gaju, za polimerizacije Gaja isto, normalci, uništenje, neke trapove i fuzija. To bi bio Solomon Muto špil koji sam napravio, koji sam skupio. Nadam se da vam se svideo. Ako vas zanimaju skillovi, možete naravno da ih kopirate, da ih napravite. Mogu i ja da vam napravim, svakako. Pozadina isto cool stvar. Nema onog teksta ovdje, to nisam htio da se bakćem. Ali ekstra. Nadam se da vam se svideo video, udarite like, subscribe, komentar, daj da komuniciramo, da oživimo speed duel i tako to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. A da, pošto svaki deck bi mi trebao da ima po neki back row removal, ja imam samo 4 Mystical Space Typhoona koji su za speed duel. Ove karte su onako lebdeće i svaki put kad krene neki duel, podeli se po jedna jednom igraču, druga drugom, ili ako ima 4 igrača, svako dobije po jednu, ako igramo tak duele, ili 2-2, kako god se dogovorimo, i svako ima neki back row removal, tako da i u Solomonovom deku i u svačijem deku će biti ova karta. Ako želite ovakve anime karte, kao što vidite ovdje sam sad baš namerno postavio neke Solomon Muto karte, odnosno Yugi karte, koje je on koristio, možda i Solomon, da malo daju taj neki efekat lepote u snimku. Ako vas zanimaju, javite se Facebook, YouTube, Instagram, da vam napravim.